Salam mejuah-juah ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Kami peseh siman ukuran warienda lako empersingeti silupanta. Toto kami maka krina sidengkah kenturi-turing kegeluh warienda ngaloken pasu-pasu idur di batanari anak na Yesus Kristus ras kesaksi badia. Nade Bapa turang senina tujuan kegeluhan labu simbar donienda ngenca. Kegeluhan idonienda arsi barkal dekahna. Musa ibas Mazmur bindu 10 ayat 10 ngatakan, dekahna manusia yang geluh erbalang 70 tahun ngenca. Adi megegeh sekual puluh tahun. Adi ersi bar dekahna kegeluhan. Tutuslah hateta erdibatakan Yesus Kristus. Ia kap juru selamat sinebusi dosanta. Janah ia kap si pesikap ingan madbanta lako ngaloken kegeluhan kenca kematen ibas paksana. Erdandanken perkuah Athena kegeluhan manusia jadi baru mate idoni tubuh i surga. Enam judulna siman ukuran warenda. Manusia itepa ibas lalit nari. Lalit jadi lit abu tanah benar-benana. Abu tanah ngeluh jadi manusia kenca di bata nempulkan kesahna. Lengalit si baci rebahan si bage. Mari siki terdauhun kerna silit ibas daging kulatena. Gelasi eteh uga belinna kuasa di bate. Si bahan contohna sada saja pembuluh darah tae. Gedangna 100.000 kilometer. 100.000 kilometer enda 2 kali gedang ngasa doni enda. Jarak Jakarta Medan ladum 2000 km. Pembuluh darah T gedangna lebih 50 kali bolak-balik Jakarta Medan. Adilit si tondel ibas pembuluh darah T man pasangan ringna. Kami ngalami si bagian rupana. Perlu sen 80 juta guna sadaring. Uga adi tep-tep kilometer lit si tembisin pembuluh darah tehindandai. Melalap penyebabna. Baci minat, baci si lemak-lemak, baci perban gotuana, la terurus. Sumbat perjalanan darah hendai. Pigaring man pasangan. Adi sada tiap kilometer 50 ribu ring. Kalikan sadaring 80 juta silang lang naman pesikapan duit 4 triliun rupiah. Bagaimana rumit na organ-organ tubuh te ite padibata. Maka ulah kalah kita lupa ngatakan bujur man Tuhan. Si pujilah rusul gelarna si badia. Ibas kitab Kejadian bindu 2 ayat pitu isuratkan benar-benarna dibata nepa manusia. Bagenda banna. Ibuat Tuhan siti abu tanah ijadi kena memanusiandai. Igelari me ia Adam benar-benarna nini bulangta. Di bata lah perlu ya sadaguni tanah. Biar sitik saja jadi menjelmandai. Mantanah si sitik ndai iembuskan di bata kesahna. Makan geluh abu tanah ndai. Kenca ibereken di bata kegeluhan berekenakah kesenangan. Kerina si perlukan Adam ras Hawa nggo ipe sikap di bata ipe ken Eden. Pangan roncah-oncah inemen sintabehna si meciho nakal. Si jadi perayakan geluh PJ nggo sikap ken di bata. Tersurat ibas Kejadian bindu 2 ayat 10 12. Ije iturikan kerna lid ije emas. Lid ije si merim-merim. Lit ije batu permata si maharga. Sekal megahna, sekal lengkapna silit ibas peken edene. Tapi menmon manusia bagai kap, bagi lanang ratah, simboe magakap na merim. Ipan buah sila tengka, silakin mandadapan pe, ndabuh kubas dosa. Perban dosa kegeluhan manusia erbalang dekahna.
ibas paksana krina jelma mate. Daging kula mulihkan ku tanah, kesah sirban geluh ngolih man punana. Punana di bata, ia ngenca berhak ngadili kesah manusia ndai. Ibas pengadilan di bata pepagi, kata tuhu ngenca singrana. Arah kata tuhu ibuat di bata kesimpulan, kuja perdalanan kesah ndai selanjutnya. Si teh maka dua ngenca ingan pengadi-ngadin serasa lalap, surga ras neraka. Surga ingan kesenangan, lebih senang ka asa peken eden dube, adi neraka suinala terala. Karena kegeluhan surat-suran tak kerina manusia labu sidauhan, sahawir min kita kerina metua, gedang ka umur. Umur manusia si meganjangna 160 siwah tahun. Kalak singalokan umur si bagai gedangna Metusalah gelarna. Kesusuran Adam Hawa si pewaluhkan. Kenca Metusalah lanali si terganjangan. Gundarienda 100 tahun pe umur manusia ngome merak-rak. Gelarna pe jelma erbatas pe umur tak melala si adinta. Adi bacimin umur sada abad. Kencadung perayaan ketubuhan 100 tahun man sintabah-tabah minateta. Tunduh ku kamar ernipi majile. Bagai medak ngomin ringan isurga. Pernah lit kejadian bagai pernah lit ngekalak singalokan kesangapan si bagai rupa lebihan pelit. Enoh ras Elia dua nakal endala-andalani kematian. Enoh kesusuran pepitukan ibas Adam nari. Adam si pemena. Maka Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoh. Enoh bapa Metusalah ndai. Manusia si metua nakal. Metusalah mate ibas usiana 160 siwah tahun. Enoh ibas usiana 365 tahun yang angkatkan di bata ku surga. Kai ngai pertimbangan Tuhan maka Enoh hendatkan kesangapan sebagai rupa. Disuratkan ibas Kejadian bindu 5 ayat 21-24 baginda nina. Tupung umur Enoh 65 tahun, tubuh anak dilaki Metusalah gelarna. Kenca tubuh Metusalah, Enoh geluh ibas persadaan ras dibata 300 tahun dekahna. Jana ipupusna dengar tole anak dilaki ras diberu. Jadi Enoh geluh 365 tahun. Si perhatikan ayat selanjutnya, ibas ayat 24. Kidekah geluh Enoh, tetap ia erdalan ibas dalan dibata. Tapi dungna lanai ia teridah perban iangkat dibata ia. Sedekah 300 tahun Enoh geluh ibas persadaran rasa dibata. Kalak sirsada rasa dibata kepekan geluh rasa lalap ibas kini rajang surga. Bagai penabi Elia yang angkatkan di bata ku surga alu angin kaba-kaba si megagah. Terlauhan kari baci sioge ibas 2 raja-raja bindu 2 ayat sada raspe ayat 10 sada. Bapa nande turang senina kematianlah tersilahkan. Ngoi cuba kenin bulang tang ngelawan kematian tondel. Bapa si mupus kita pe langasuk bertinju ras kematian. Bulang talu bapa pe talu. Gundari anak kempuna petala-tala ayo ras kematian ni. Kematian ni landau ibas kita nari. Ia bagi awih kujape ikut. Maun-maun laidah tapi deherte ia cirempu. Awih pagi laus adi siman ikutan na lanelit. Laseh mata ta arnehen. Situhuna awih tae paksa antri ni may warina. Kematen langgo pebetah kenan digan yareh. Tanggal 3 bulan 3 ras tahun 3. Kematen perhati-hati. Hati-hati nan digan reh. Baci wari indah, baci ka pagin tak kedun, baci ka piga-piga nari wari natal. Baci ka perhanan nenggeti. Bagai lupa abu tanah ndai kerana padan nasir masap-masap ijem isahkan kematian ni undangan manbana. Makar jaga-jagalah dina Tuhan Yesus. Kerana kematian lalit hak abu tanah erpenulak. Ngo sepak sana nina sirdolat lana ilit dalanta ertahan. Setuju rasalah setuju, keberatan lah keberatan,
padan arus idalani kita. Karena digan rehna kematen di batangan casi meteksa. Si pasti di batang ngatakan man banta warenda kematen laman kebiarenken. Persinget pesakna arah Raja Salomo singaloken kepentaran. Ibas pengerana bindu pitu ayat sada. Gelar si merim ulin asangken mina wangi si merega. Wari kematen ulin asangken wari ketubuhan. Wari kematen ulin asangken wari ketubuhan. Mate idoni tubuh isorga. Idoni tangis sangkem geluh. Iba surga malaikat tawa ngalo sakita. Mari si pertengeti kainina Rasul Paulus iba sada Korinti bindus 5 ayat 54-55. Dage kencasir masap dengan si baci mate enggo makeken sila baci masap dengan sila baci mate, maka masih tersurat ibas pustaka si badia kematen go itelen kemenangan go oh kematen ija kemenangan du. Oh kematen ija bisandu. Kematen jadi kemenangan adi ersada kita ras dibata bagi kegeluhan enoh ras Elia. Siandingken kematen ne alus ada turin. Lit skala singgon dekah nadingken kuta. Erlajang ia ngepari lawit simbelang. Dekah la bagi beritana. Enggo ia kap keluarga benne iya. Tapi ibas adawari mulih aku kuta. Kencaseh ibas tujun layang git nusur ibas motor sewanari. Litkin kalak bagai. Orang na kalak serterdah ate kurang meter ya kap na nusur ibas motor sewanari. Irumah segelah baci jumpa rasnade bapa sebagai tedeh kalatena. Jumpa ras nade sindubuh kensa. Jumpa ras bapa sing kelengi kitik-kitik nari. Jumpa ras krina anggota keluarga. Melala kalak sila akap na tande nanam perjumpane adilengakin iya mena bapa ras nade nae. Bagem kapar tedeh na perjumpaan tinepara sinepasa. Tangis ibas keriahan ukur. Kita warga surga kap. Genduari alu metedeh sitimai kerehan sing kelengi kita i surga nari Tuhan ta Yesus Kristus. Bagem nina Rasul Paulus ibasada Filipi bindu 3 ayat 20. Tedeh ate ta dibata, tedeh ate bapanta kita. Ibasada paksa pagi baci kita petala-tala ras ia i surga. Mari ras kita toto. Di bata simada kuasa sinepalangi ras doni. Bagepe sinepa kami krina rasina salitna. Kamkap si mereken keguluhan man kami manusia. Itepandu kami Tuhan geluh kami senang. Emaka ngatakan bujur kal kami ibas pengkelingindu. Perbahan dosa kami, celus kami, papak kami. Tapi perban keleng nakalatendu nadangi kami. I pelepas ndu anak ndu si tonggal lakon nebusi dosa kami i kayu persilang. Bujur kal Tuhan Yesus Kristus dar hendu enggo rebahan meciho kegeluhan kami. Bujur kape enggo i pesikap ndu ingan simbas man kami kerinai surga. Ingan kesenangan sitik narin idapeti kami. Ibas wari enda ialokan kami kesangapan idur Tuhan nari. Lanai kami biar nandangi kematian. Erkiteken enggo italukan Yesus Kristus. Amin. Jumpa kita ibas siman ukuran sireh. Salam majuah-juah.